It's disheartening to see what's happening in Goa today. It's a sad plight, in fact, I would like to say. The amount of youngsters and people dying, our near ones, our close ones, are suffering and dying. आयज किड्या भाशेन आमचे भाव भयणी आमचे फ्रेंड्स आमचो लोक मरपा लागला गोंयकार मरपा लागला आनी दे डोंट डिजर्व टू डाय ऑफ कोवीड एटलिस्ट when you all know and you all can see how people are dying due to shortage of oxygen. Now there is no oxygen and it is people, I would like to tell specifically the NGOs, social activists, different political parties, those who are arranging the oxygen and giving outside, making it available to the people, patients outside the GMC, South District Office, ESI, Ajulo in Mapsa, everywhere. But आयज खंय तरी सांगपाक दिसता की the government has failed big time, especially Pramod Sawant, the CM of Goa, and the health minister Vishwajit Rani. You all have failed big time, and along with them, I would like to mention this, that even all the 40 MLAs, each and every 40 MLAs failed big time because they should have made the arrangements right in the beginning when they knew that people are dying. ते जेन्ना रेट वॉज इन्क्रिजींग आयज पळोवपाक गेल्यार 60-70 लोक मरपाले दिसाक, जेन्ना 5 लोक बीन दिसाक मरताले तेन्ना दे शूड हॅव मेड अरेंजमेंट्स ऑफ द एम्ब्युलन्स दॅट टायम, ऑक्सिमिटर्स जावं ऑक्सिजन लेवल्स जावं. आयज तुमी पळयलें जाल्यार इलेक्शन जालीं गोंयांत आनी इलेक्शन गोंयांत जालीं तेन्ना आमदार सकयल गेले, आमदार रस्त्यार गेले आनी लोकां कडेन भीक मागली की आमकां वोट दियात, आमी तुमची कामां करतलीं. आयज 1 म्हयनो दिवूं जावना, कामां करतलीं जाल्यार इट इज द ड्युटी ऑफ ईच एंड एवरी MLA, मिनिस्टर and even including the CM. बाबा, दिस वॉज द टायम दॅट तुमचे जे जिल्हा निवडून आयिल्ले आसा, कावन्सिलर निवडून आयिल्ले आसा, तुमचे जे पंच मेंबर्स निवडून आयिल्ले आसा, तुमचे सरपंच आसा, यू कॅन सी हँडफूल ऑफ डुईंग समथींग. यू ऑल शूड हॅव सीन दॅट क्वॉरंटायन सेंटर्स नोटिफाय करून पयलेंच तुमी अरेंजमेंट्स करपाक जाय आशिल्ले. दुसरें म्हणटा तें आयज लोकांच्या दारान ईच एंड एवरी हावज होल्ड should have got oximeters by this drive. How you all have gone for election time seeking for votes? You could have done that. You all would have put these people on job because they are the elected representative. निवडून आयिल्ले रिप्रेझेंटेटिव्स लोकांची जनतेची सेवा करतले म्हणून. आता there is no oxygen. But here I would like to mention this. खंय तरी आयकपाक येता की CM प्रमोद सावंत खंय ऑक्सिजन आतां खंय सप्लाय खंय महाराष्ट्राक दिवपाक सोदता कित्याक तांकां शॉर्टेज आयिल्ली आसा म्हणून. अरे प्रमोद सावंत, हांगा लोक मरपाक लागल्या ऑक्सिजन ना म्हणून, हांगा लोक बापडे अरेंजमेंट्स करपाक लागल्या आनी तूं ऑक्सिजन महाराष्ट्राक दिवपाक सोदता. हे असली गती जाली मरे. ते एक सेयींग आसा की आपल्या घराक उजो लावन खंय दुसऱ्यांक उजवाड दिवपाक सोदता. कोण आपल्या घराक उजो लावन आपल्या घरात उजो लावन दुसऱ्यांक उजवाड दिवपाक शकता रे? हें कितें उलयता तूं? आनी दुसरें म्हाजो मेन मुद्दो आसा तें सांगपाचें म्हणल्यार इफ यू ऑल कूड फॉर्म द गव्हर्मेंट इन द डार्कस्ट आवर्स, रात्या भितर तुमी गव्हर्मेंट फॉर्म केल्लो, BJP सत्यार हाडिल्ली, तशें आयज रात्यार लोक हांगा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत किडे अशें मरपा लागले ऑक्सिजन ना म्हणून. तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आयज तांकां सांबाळपाची मरे. सो खंय तरी म्हाका दिसता की जावं तो CM प्रमोद सावंत, तसोच तो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे अलॉंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड इवन ऑफकोर्स वाय नॉट all the MLAs also should take some responsibility and resign because you all cannot perform. Give that resign. You all are not deserving that because आयज तुमी ऑक्सिजन दिवपाक शकनात. आयज हेड्स ऑफ म्हणपाक सोदता हांव की सोशल एक्टिविस्ट आनी NGOजाक न्ही, आनी तो ज्यो पॉलिटिकल पार्टीज आसा हू आर लायक ट्रायंग टू डू वॉट एवर इज पॉसिबल. दे आर ट्रायंग टू हेल्प पीपल. See, personally, I will tell you, our party also is doing whatever can be done. Our volunteers are going and giving oximeters wherever required. जेवण काल जाल्यार काल जेवण पॅकेट्स, फूड पॅकेट्स they are giving. Oxygens have been given outside the फोन्स येतात, ऑक्सिजन दी. आमचे व्हॉलंटियर्स दीस रात नाचपा लागले आपले लायफ रिस्क करून. सो इट्स पीपल हू आर डुईंग इट. सो यू ऑल डोंट हॅव एनी मॉरल रायट. अँड लास्ट लेट मी टेल यू, नो ऑक्सिजन, वेर आर द वॅक्सिन्स? My main मुद्दो ऑफ स्पीकिंग हियर इज द वॅक्सिन्स. 18 to 45 yearsंक तुम्ही सांगिल्ले की कोविड वॅक्सिन्स तुम्ही रेडी करतले फ्रॉम 1st May पीपल वील गेट म्हणून. डू यू नो हाऊ मेनी ऑफ आर वेल विशर्स, फ्रेंड्स, पीपल, गोंयकार हॅव डायड from 18 to 45? Are you see, the other day 19-year-old girl died. Yesterday my friend 35 years old died. There's somebody dying because there's no oxygen of 40 years because vaccines na म्हणून. Young youth of 18 to 45 are dying because there are no vaccines. I've heard that the MLAs and the ministers, they have taken their slots first only. Slots were for senior citizens, but खंय येनी त्या दुगून कोर्टाक खंय आपूण घेवन साल्वार आसा म्हणून ह्या इलेक्शनाक भोंवपाक शकले. पूण तांचे बरोबर जे कार्यकर्ता आनी लोक भोंवताले ते आयज मरपाक लागल्या, तांकां आयज कोवीड जाल्लें आसा.
we have just come to know now that these people have already taken slot, even so much that BJPचे काही थोडे कार्यकर्ता 18 to 45 तांकां वॅक्सीन ऑलरेडी मेळिल्ली आसा. 5 लाख समज यूथ गोंयांत आसा आमचे, हांव सांगूंक सोदता सरकाराक की 5 लाख यूथ आसा जाल्यार 10 लाख डोजीस हाडपाक तुमकां व्हडलें कांय न्ही. तुमी चिंतात की तेय तुमचे भुरगीं, तुमची भुरगीं कशी 18 to 45 भितर आसा, भाव भयणी आसा, तशे गोंयकाराचे जे लोक आसा ते रावल्या जायत व्हडवडून मरपा लागल्या बिकॉज देर आर नो वॅक्सीन. इट इज बॅग बोरो डू एनीथींग एंड गेट वॅक्सिन्स ऑर प्लीज रिझाइन. This is my thing. And last and foremost, I would like to tell, I would like to congratulate the people of Goa, especially the social activists, NGOs, and people who are out shelling from their pockets and making arrangements and giving people oxygens, oximeters, food arrangements. देव बरें करूं. आनी लास्ट गोंयकारांक सांगूंक सोदतां की पयलो जीव सांबाळात. प्लीज स्टे एट होम, प्लीज स्टे एट होम, बी सेफ बिकॉज युअर लावड वन्स नीड यू ऑल. आनी सरकाराक सांगता, तुवें जे लॉकडावन केल्लें आसा, दीस इज अ परफेक्ट फेलियर, मिस्टर प्रमोद सावंत. इट इज नॉट अ लॉकडावन. वेन युअर बँक्स आर ओपन, सम रेस्टॉरंट्स, यू सी सम joints are open, you have kept things, borders open, so it is not a complete lockdown. You should have kept a lockdown, means complete lockdown. It looks like you are somewhere trying to make fayda for the mining lobby, for the mine and transportation. Article 21 of Constitution says, CM Pramod Sawant, that each one has the right to safeguard, self-protect himself. So please make these vaccines ready. No oxygens, no vaccines. So you all don't have right to sit on this chair. Please resign is my message to CM Sawant, Vishwajit Rane, and to all the MLAs. Thank you.